Closing moments of what has been a big first round for Shannon Briggs. He gets him again. O'Pine. Foot of Michael Moore. There it is. And look, he landed a left hook when he did it. And he's staggered on the left hand. Quickly by the quick-handed Bulgari. Armento didn't seem to be ready, but now he's definitely not ready as his legs. Seperti inilah jadinya jika ia mendapat pukulan telak. Meski mencoba untuk sadar, namun ia masih terlihat linglung. Ya, begitulah jadinya jika seseorang mendapat pukulan telak di kepalanya. Memang banyak reaksi setelah petinju mendapat pukulan telak. Mengapa itu terjadi? Hal itu disebabkan benturan keras di kepalanya membuat otaknya sedikit terguncang, hingga otak itu sedikit terganggu dan kurang berfungsi 100%. Makanya, wasit bertanya kepada petinju yang sudah terkanvaskan. Namun, wasit tidak perlu bertanya lagi jika petinju itu sudah sempoyongan seperti ini. Dan kali ini Smart Fighter, member olahraga, merangkum beberapa dampak dari pukulan telak yang membuat lawannya sempoyongan. Termasuk ketika Mike Tyson melawan Trevor Berbick, sang pemilik sabu WBC ini. Tyson yang masih ganas-ganasnya berhasil membuat Berbick sampai linglung saat di ronde pertama. The WBC directly in front of him. That is, a left hook that as soon as, a right hand, but the left hook right Tyson clips him with the left hand. Look at this, combination, and Berbick ready to go. Berbick yang mencoba untuk melanjutkan laga, malah ia dibuat sengsara oleh Tyson muda. Round one for Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets Trevor in trouble, and he's down. 5 and 6, and one of the youngest heavyweight champions of all time. Bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. Lebih parahnya, setelah mendapat pukulan Tyson, ia seperti kehilangan arah. He's gonna be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. Sebenarnya, korban Tyson banyak yang dibuat seperti itu, termasuk Tony Tapp ini. Awalnya, Tony mencoba untuk menakut-nakuti Tyson dengan wajah sangarnya. Namun apa yang terjadi setelah itu, ia juga dibuat sengsara. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was in the ring. The fight is over. Stunning swiftness. Dan yang lebih parah lagi dari korban Tyson, yakni petinju tangguh yang belum pernah kalah KO, yakni Larry Holmes. Meski berstatus petinju tangguh, namun saat berhadapan dengan Tyson, ia dibuat linglung tak karuan. But a 38-year-old Larry Holmes cannot continue that round after round. A big right hand, and down goes 6, 7, and 8. Larry is hurt. Really hurt. His legs are gone, and in comes Mike. There was a big right hand. Larry's down again. Down he goes. I don't know if he'll be able to get in. That was able to do it against Ronaldo Stipes. He goes with a big right hand. The left hook will come inside. There's the left. There's the right. Larry's ready to go again. He should be hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's going to hang on. Or they'll stop the fight. Down he goes. Larry's hurt. It's all. Lanjut petinju selanjutnya yang mampu membuat lawannya sampai semboyongan, yakni Daniel Jacob. Saat itu ia melawan Peter Quillin. Sejak awal Jacob memang sudah menggila. Sepertinya ia tak memberi celah sedikit pun pada lawannya. Akibat banyaknya serangan itu hingga lawannya sampai linglung. Dan wasit memilih untuk menghentikan laga. Tahun 90, duel menarik di kelas welter super terjadi antara Terry Norris melawan sang pemilik sabu WBC John Mugabe.
Mugabe yang sangat diunggulkan saat itu malah dibuat menari-nari saat di ronde pertama. Mugabe early, it behooves Norris to dance and box and use his skills as much as he can. Good left from Norris, and Mugabe is staggered. John Mugabe goes down. From Norris, Mugabe is staggered. John Mugabe goes down. Meski mencoba untuk bangkit, namun kecepatan pukulan Norris mampu menjudahi laga perebutan WBC ini di ronde pertama. Oh, this dropped his mouthpiece. Here's where Mugabe in. Oh, and that right from Norris. You saw it stiff in the legs of Mugabe. And John Mugabe is helpless. Years. Oh, that right from Norris. And John Mugabe will not get up. Terry Norris with the right finishes it here in round one. Terry Norris, the new WBC Super. Kali ini duel kelas berat, yakni antara Shannon Briggs melawan Abraham Okine. Duel ini terjadi pada tahun 2005. Shannon yang sudah muak melihat wajah Okine, akhirnya ia lampiaskan di laga ini. Dan benar saja, di ronde pertama ia langsung menumbangkannya. Meski mampu bangkit, namun setelah itu pukulannya kembali membuat Okine sampai sempoyongan saat di akhir ronde. Second knockdown scored of this first runner of the left eye. Closing moments of what has been a big first round for Shannon Briggs. He gets him again. Okine. Beruntung saja bel akhir membantunya. Hingga tibalah pada ronde ketiga. Di ronde inilah Shannon kembali membuatnya sempoyongan. He was away from the game. Now there's a couple of left hands and a big right hand. And Okine goes flopping down to the canvas for the third time. And probably too much time left. Just under. Mungkin duel ini jauh lebih brutal lagi, yakni ketika Sheriff Bogore melawan Rudolfo Armenta. Duel yang terjadi pada tahun 2009 ini juga menghadirkan KO sempoyongan. Maybe Armenta gets a chance to settle down. Attacked so quickly by the quick-handed Bogore. Armenta didn't seem to be ready, but now he's definitely not ready as his legs go away and his body goes another. Talent is indeed equal to the mega. Seperti laga ini, yakni duel di kelas menengah ringan antara Canelo Alvarez sang pemilik sabu WBC melawan Austin Trout sang pemilik sabu WBA. Duel ini awalnya berlangsung seru dan kedua petinju saling jual beli serangan. Dan kejadian tak terduga hadir saat di ronde ke-7. Pukulan keras Canelo berhasil membuat Austin sampai linglung. Beruntung ia masih mampu bangkit. Namun sayang, akhirnya Austin kalah di laga ini. Laga berikutnya yang tak kalah menariknya, yakni laga antar sesama petinju dari Rusia. George Seloksaev melawan Vladimir Misev. Duel ini terjadi pada tahun 2019. Dan kejadian itu terjadi saat di ronde keempat. Pukulan Josh yang keras hingga membuat Vladimir langsung linglung parah. Beruntung ia masih mampu bangkit. Namun sayang, ia tetap kalah di laga ini. Lanjut masih di kelas berat, kali ini yakni laga antara Tony Thompson melawan David Price. David yang lebih jangkung mencoba untuk menguasai pertandingan. Namun sayang, di ronde kedua malah ia berhasil dipukul jatuh. Hingga dirinya sampai linglung.
Uh,